हेलो हाय नमस्कार मु आपनक लिप्सिता वेलकम करुछि ज्योत्सना एक्सप्रेस रो आउ एक दमदार ब्लॉग को कौन रहीतानी सकाळ सकाळ कौन खबर ओ हिरो रे ग्लो आसुने बोले कोन के कहउछन लोक माने मो मोर सत्तर ग्लो नै देखो बे सकाळ सकाळ कोन करछि तम कौन कहउछि देखो देखो ता मुह को देखो ता जानी बुझी पारथुओ ता मुह देखो ना बुझी पारुन ग्लो आसुने कहउछन बोले सकाळ सकाळ पाउडर लगे सकाळ सकाळ तम आम हिरोइन सकाळ सकाळ आम घर हिरोइन पाउडर लगे के छिड़ा आइजंदी वीडियो करिया पय गीतानी रज पई कोन पिठा हबो क तू कोन करिवु क कोन हबो बोले मते तो सब पिठा आछि तो सब आसे तू कोन स्पेशल करिवु जोटा कि मो वीडियो माध्यम रे समस्त को देखेइमी आ समस्त देखिए ना तू जो घरे जो पिठाटा कहबे करी सब पिठा नु तू गोटे पिठा करिवु मु गोटे करिमी भाउज गोटे करिया नानी तो दी तीनटा खंड करदो का कहछु क मु सबुठ भल सब पिठा तो भल करे चकुली पिठाटा कि भल बेसी गीतानी करिबा चकुली पिठा आ मु करिमी काकोरा काकोरा रज में सब किना कुणी कलन ना रज पाखे आसलानी केमिति समस्तंकर सजबाज चलजी आ सेपटे देखंतु भाउज भाई तांकर बाहरे बुलचंती बापा एठी बसचंती आ नानी एपटे चा करूची चा हला ना बे नानी नेकी जायची पुओ को आ चा करूची किए तू चा हे गलानी हे हमर चा हे गलानी हमर सब दिन नाली चा आज गीता नहीं करची चा जो तो चा करथियो हां ओहो नानी कर देथिला तू केवल खाली ऑफ कर देलु गैस ना तबे चला तू जीवा आगो उठे बुली आसीबा साइरे कोन चली देखि देबा भाउज खजबरा फुटी हे पड़ तू कोन पुष्पा पुष्पा करिवु ना कोन इते हले हले नेगी आउ चाटा पापा कुआडे हल्लो कुआडे अंगनबाड़ी बापा जाउचंती अंगनबाड़ी अंडा पाई अंडा आनिने भाजी खाइमु कहा अंडा आम पुओ अंडा को आमे खाउजु ना फा से कहला 9टा बापा से कहला 9टा पर हेने से पळे स्कूल बंद हे जीवो 8टा जाओ ने सो जाओ सेटा कौन करियो गेटा खोलनी का बारू दादा बारू आनिबो तमे आगे अंडा नहीं आसियो होला अंडा आनी के सेड साग धर के आसी साग तो निजे खाऊ न खाली आनुच मो बापा जमारू खाती नहीं साग खाली आनी कि ना भाजी दऊ टोटल खाइबे नहीं हाँ एठी हमर सब बसचंती सकाळ उठिकी नानी तरे नानी कौन नानी माजुची बासन देखो आम गचर का पिजुली आम 12 मासी पिजुली गछ पिजुली ए वर्ष प्रबल आसी देखो आप हेटी बस कौन कर साग बागौच अंडा आनिक आसले दादा हरु आनल साग एठी जाई बस रखीदेल नहीं नानी हरिया बागे दी था ना ना आज किसी काम नहीं आ देखो ये तारे ब्लॉक रे भी आसिया पूर्व पाउडर नगे होती देखे से हिरोइन माने बाहर की वीडियो करबो देखो कौन करते के पाउडर नगे पुणी स्कूटी मिरर देखी पाउडर नगे होती आम बापा ये बसचंती भल से सजा ही पड़ भल से पुआड़ा के तो जाए देखो अर्जुन भाई कौन ड्रेस आसी कौन ट्रेंड का ड्रेस आसी
अर्जुन बाबा देखिल तुम ड्रेस होना ठीक ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଉଠେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ कौला एकाथर ହବ କି ନାହିଁ କି ଜାଣୁ हम हम ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଟ कहला मार्केट टाक आनियो मुझे देली ना भूतई देनी ହଁ ଭୂତେଇ ଦେଲୁ ଠକି ଦେଲେ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖ ए मो पुआ पिंधियो कहूछ ହଁ ଲୋ ବେଲେ ମୋର ପା ତମର ଦେଖିବା ପୁଅ ବାହାର କର ଏଇଟା ଏରା ହଉଛି ଗୀତାନି ଗୀତା ଯୋଉଠୁ ପାଇଗଲା ଗୀତା ଆଣ୍ଡୁ ତମର ଗୀତା ଲଇଲେ ଗୀତା ମୋ 200 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ ଦେଖା ଟିକେ ଭଲସେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୀତାନିର ଆଉ ସେ କହୁଛି ତ ଇଏ ସିଧା ରଖ ସେ ସିଧା ରଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଲିପୁ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ଆଉ ପିନ୍ଧିବୁ ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବୁ ଦେଖିବୁ ହେଲା ଏଇଟା ବି ଆମ ପୁଅ ଏବେ କହୁଛି ଡ୍ରେସ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗୀତାନିର ତା ସେଇ ଡ୍ରେସଟାର ଇଏଟା ପ୍ଲାଜୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତିଟେ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ସେତିକି ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଉଜଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କର କଣ କିଲୋ ବାବା ଆମ ପୁଅର କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ପୁଅ ଆମ ପୁଅର ଡ୍ରେସ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଦେଲା ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଆର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉ ଡ୍ରେସ ଟା ଆମ ପୁଅର ଭଲ ହେଇଛି କହିବେ କାହାର ଡ୍ରେସ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ସେଇଟା କହିବି ହଁ ତୁ ସେ ତତେ ମତେ 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଭାଇ ମତେ ହବ ନା ଲୋ ମତେ ବଡ ହବ କି କଣ ନା ବେ ହେଇଯିବ କାଟିଦେବୁ କହିଛି ରେ କେମିତି ଲାଗିବ ମତେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଇଏ ବାଲା ଏଇ ଡ୍ରେସ ଟା କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧା ଇଏ ଭଳିଆ ଦେଖାନି ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ଡ୍ରେସ ଧରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ମତେ ପୁଅ କୋଉ ଡ୍ରେସ ଟା ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭିତରେ ଦିଟାଙ୍କ ତ ଫ୍ୟାନ କହିବେ ତ ଅଡିଏନ୍ସ କହିବେ ନାନୀ କଣ ବାପା ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇର ହେଲା ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଏଇଟା କାର ପସନ୍ଦ କୁହ ତମର ମତେ ପୁଅର କଳା ଡ୍ରେସ ଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ହଉଛି ଏଇଟା ମୋଟା କଣ ଆଗେ ଏଇଟା ତୋର ପସନ୍ଦ ମୋର 2ଟା ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ନା ଏଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମତେ ବି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଟା ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ଦିଟାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି କି ନାନୀ କି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ମୋ ପସନ୍ଦର ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ବି ମୋ ତୋ ପସନ୍ଦର ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇ ପସନ୍ଦର ଏ କଳାଟା ହଉଛି ମୋ ପସନ୍ଦର ପୁଅ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମ ଧନ କାହା ପସନ୍ଦର ପିନ୍ଧିବ ଦେଖିଆ ଧନ ମତେ ଠକି ଦେଲା ଗୀତାନି କହିଥିଲା 4 ହଳ ତାକୁ ଦେଲା 2 ହଳ ମତେ ଦେଲା 2ଟା ସାର୍ଟ ଠକି ଦେଲା ଭାଇ ଏଇ 2ଟା ସାର୍ଟ ଦେଇକି ଠକି ଦେଇଛି ବଡ ଭାଇ ହେଇଛି ସାନ ହେଇଥିନେ ଦେଇଥାନ୍ତା କି ଆଉ ଠିକ ଧରିଦେଲେ ତୁ ତ କଥା ଧରିବାର ମାଷ୍ଟର ନା କୋଉଟା ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦବୁ ପଇସା ଆଉ 2ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଦବା ଆଉ ଚୋରା ମୋ ସାର୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ଏପଟେ ବସିଛି ମୋ ଭାଇର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ସାର୍ଟ ନାହିଁ ହଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଖାଲି ଆଣିଛୁ କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଭାଇ ଆଣିଛି ସେ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଛି ଆଣିଲାନି ସବୁ ଚଳିବ ଏଟା ବୁଦ୍ଧି ଆଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଷ୍ଟିକର ଚିରି ଦେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ପୁଅକୁ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ ଆଗେ ପିନ୍ଧେଇ ଥାନ୍ତ ତାପରେ ଚିରି ଥାନ୍ତ ଷ୍ଟିକର ତମେ ଆଗେ ଷ୍ଟିକର ଚିରିଦେଲ ଏଟା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ସେ ଛୁଆ ବି କାନ୍ଦିଲାଣି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟିକର ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଷ୍ଟିକର ଭାଉଜ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟିକର ଭାଇ ବାଗେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପୁରା ବାଗଉଛି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଡ୍ରେସ ତାକୁ ହଉଛି କି ନାହିଁ ପିନ୍ଧା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିକର ଚିରିଦେଲେ ତାର ଅସୁବିଧା ଏବେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏମିତି କେବେ ବି କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କରିବେ ନାହିଁ
ସେଟା ଆମେ ନେଇ କହିଦବା ତାଙ୍କୁ କହିଦବା ଆଉ ହେଲାନି ଗଳେଇ ଦେ ଭାଇ ତାପରେ ଏଟା ବାନ୍ଧିକି ଗଳେଇ ଦେ ଆଗେ ହଁ ଗଳେଇ ଦେଇକି ଭାଇ ବାନ୍ଧେ ବଟମରେ ସେମିତି ବାନ୍ଧି ସେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ଫେରେଇ ଗୋଟେ ବଟମ ବାଲାଟେ ଧରି ଆସିନା ଆଉ ଆଣିବନି ଏମିତି ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧରି ଆସିବ। ତାର ତ ହଳେ ହେଇଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବେ ହେଲା ଯଦି ରିଟର୍ନ ସେ କରିବ ଯଦି ରିଟର୍ନ ନ କରିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯଦି ସେ କରିବ ଭିତର କର ବାନ୍ଧେ ଦେଖିଆ ନୁହଁ ହେଲା କଣ କହୁଛ? କାଲି ନେଇକି ଯିବ କେତେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦବା ହେଲା ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କଥା ଆଙ୍କର ଚିରି ଦେଇକି ପୁଣି ହାତରେ ପଇସା କିଣା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 1500 ଟଙ୍କା ଏଟା ହଉନି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳ ଧରି ଆଇଛି ଛିଡେଇ ଦେଇଛି ଟିକଟା ଦେଖିବା ଘୁରେଇ ଦେଲେ କଣ କରିବା ସୁବାଦା ହେଇଗଲା ନା କଣ କରିବା କୁହ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କଣ କରିବା ଟିକେ କୁହ ପ୍ଲାନ୍ ଟିକେ ଦିଅ। ଗୀତାନି ମୁଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିରରେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏଇ ରାତିରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ହେରେ ସେପଟେ ଆସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମେଡିକାଲ ଧରିକି ଆସିଛୁ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ମତେ ଭାଇ 50 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ गुपचुप घर जाए कॉम्पिटिशन हम आलू डाल के मीठा बना दीजिए आम पुओ देखो खेलुची गीतान ताकू जगी जगा रही आउ आज आमर कौन सब रोसई चलो देखा एठी आमर संध्या बेले बसचंती एपटे बसचंती भाउज सेठी भाई तार देखुची मोबाइल एठी बापा आउ आम पुओ को जगी गीतानी से दौड़ी बुलची ए दौड़ी भाई जाइला अंडा चप सामग्री आनिया पाई तू पा कहू खाली पकुटिया करदे पुणी कौन कौन अंडा चप भाई आनीचु ना सामग्री आंतरे सिना हबो सॉस सॉक्स भाई सॉक्स आंतरे बूट बूट बिंदिया सतर भाई सॉस आंचु तबे फाइनली संध्या बेले आज आमर हवा को जाउछि कोन अंडा चप खाइबे ना अंडा खाइबी 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 अंडा चप आज आमर हबो भाई ना जाई ना सब नेकी सामग्री नेकी पळे आसी मु तू कर जो माने खाइबे पे चाहउछंती अंडा चप मो हातरो शीघ्र शीघ्र पळे आसंतु मोबाइल की खाइबे अंडा चप सिए करबे ना मु करमी हला नानी देखा भाई कौन सॉस सॉस आंची बा भाई देखिया को आंची भाई आंची बेसन तू कहीं हेटी गलु देखा नहीं भाई आंची बेसन मिक्सचर पियाज अंडा चॉप पाई सॉस आने मिछटारे कहला जाओ अंडा चॉप आनी करिवो ए जरी उड़ेगी नहीं पड़लानी केते जरी घर अवस्था नहीं कौन करछि बे गीतानी एपटे भाई भाई गरम गरम नाली नाली चा है साराणी सेपटे पकुड़ी ओ जो भलदा खामी ने मत तो ब्लॉग शूटिंग करी तो तेटी भलदा खाया पे करी तू आसी गलु अनानी पुणी नबाबे आ ब्लॉग शूटिंग हो जेटा कोनोसी ये फिल्म शूटिंग होनी तो मुह आंगल देखिमी फेस देखिमी तू केमिति पकाउचु हला तू पकुड़ी सेटा भी देखेमी ब्लॉग गीतानी ब्लॉग भलिया करमी नेचुरल करमी हला एपटे देखंतु हमर आज हम सुकुआ तरकारी चांदी सुकुआ आज हमर राति रे हबो चांदी सुकुआ आउ एबे संध्या बेले हबा पई जाउछि पकुड़ी आउ ऑलरेडी हेई सारिछि नाली नाली गरम चा पियाज रानी काटुची कौन करू कौन करू सुकुआ तरकारी रे पियाज पड़िया पाई नानी प्रस्तुत करुछि मु एबे
भाई बापा को नहीं देमी चा बापा आउ भाई पाई नहीं कि जीवी एबे चा 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 मालू एते गुरे चा दी बापा ना कबे एते काई देलु बापा चा चा नियो भाई पाई नहीं कि जाऊची चा मोटू पीब चा नहीं भाई चा नहीं कौन करिया तने एटा भाई एठी तो चा रहिला गरम ठंडा संध्या बेले गरम गरम पकुड़ी खाया पाई इच्छा होला सेथि भाई भाई कहला गीतानी तार छाणीबार व्यस्त अछि आ एपटे नानी मसला प्रस्तुत करुछि काहेकि ना आज हमर हबो देखंतु चांदी माछ नुहरा सुकुआ प्रस्तुत हो गलानी हमर पकुड़ी रे पकुड़ी ना भी पियाज करछु रे कोन करछु जानि बनी पकुड़ी ना पियाज बे पकुड़ी पकुड़ी एमे सब करंती पकुड़ी एरा पियाज जुला देखा होची ये होची आसी गला भाउजों पई चा नियो पीबनी पीबनी हां कोन नहीं देता पीज देखिছি आ केमितिया धरा जा मिशा मिशी जदी हेजिबो पे पकुड़ी पियाज वाला देखा होची एतर करची एटा पकुड़ी पकुड़ी ये कहूची कि मते पियाज वाला देखा होची हां टेस्ट करी कहूची केम लागुची पियाजटा कोन ए भलिया ए भलिया न वो तत्तरा बे गरम पुरा गरम गरम बस नाउची करची जा एक्सपर्ट बोला ना एक्सपर्ट करची देखना जी बहुत है देखो ओदा पुरो करतो का पुरो खाओ होंगे कौन है गीता गीता हां चुना खिया चलती जी मसुची है सब खाना आउनी जे छान छान का खाउची जमा चाखुची देख केमिति हेजी टेस्ट करके ना तो सब जिन भल करे तरकारी भी बढ़िया रांधे जिताला मन होता जे भलो करे भल से सदाला तो करे किछि कहि कहि मत भल तरकारी रांधे ना नहीं मांस तरकारी हो कि माछ तरकारी हो कि अंडा तरकारी हो घरे रांधे कोन हबो सब कोन नै सब ता मन होता से करियो सब एबे करची तू कही दे कौन हो मु बाजी घरे मुझे तो किना बोली हाँ मुझे तो किना बोली हाँ मु देखुची गीता भल दिन कर आइटम नुआ नुआ आइटम से शिखी दे कोई पाए एक्सपेरिमेंट पासी कर दे बोलो अभी सेटा कोन एक्सपेरिमेंट करे टमाटो से कर दो टमाटो पकुड़ी नुआ नुआ सेटा गोटे नुआ आइटम न रसुण पकुड़ी हाँ सेटा नुआ आइटम निया पकुड़ी न